салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Тамошобино бинед чӣ хел новинкаҳои фасон омадагиай дар бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза якум ряди магазинҳои шишагӣ 108 магазин. Шумо медонед ки нуқтаи савдо борошон арзонай. Духтаро бори новинка доранд. Марҳамат инаи софиё омадагиай ду ранг бисёриҳо пурсида буданд ёра ина омадай бори навда нархошон 550 сомон. Бинен ҳам сиёҳ омадагиай ҳам сафед бисёриҳо сиёша пурсида буданд. Рақамошон ама дар рӯи экран мемонам. Каседа ки доставка дар кораи нависен доставка доранд. Баъд модели новинка духтаро ана ин марҳамат бинен айпешам қахушрувай материалшам хучам аҷоиботай ҳамроҳи шарфшай мана моделша бинен аҷоибот нархаш 650 сомон. Ана баъд бо инаиам модели новинка ҳамроҳи шарфай 650 сомон. Духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае на доғи рӯ доранд на приш доранд на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошонам саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд корейски кремо ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа марҳамат анами хоҳараки ма кор мекуна дар ами компания доставка Тоҷикистон ҳастай Россия ҳастай метавонед дархост кунен шумо да миёран метиян саб сафед мекуна рӯра баъзан кремош ҳастай мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна пайдоиши ҳар намуд мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар ин хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен балотон намесӯза дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед пушаймон намешавен. Ина бинен ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай дар 2 ҳафта дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави бинен чахшрувай хулоса ма рақамашона мемонам каседа ки доставка дар кораи нависеншона баъд анами спортивниш беҳад бори хушрувай бори хадавой марҳамат бо омад ина шарфошон кати дар хотир дошта бошед порсол ма аз ин навор карда будам бе шарфаш 750-800 буд ҳозир бошад иҷада чандай 550 сомони омадагиай духтаро ира бинени қахушру замокдор падзаказ омадагиай беҳад хушруванд мана шарф шая ё румолуш румоли чоркунҷаи хушру дора диден ҳамроҳшон на замочка духтаро бинен ду таранги фасон марҳамат каседа дар кораи размер доранд нависеншона доставка мекунанд ина марҳамат духтаро бинен ба қад бинен чӣ хел бо хушру метова баъд анаи арганзоҳо омадагиай арганзоҳои новинка омадагиай ҳозир аз пеш бо нишон метиҳам ва ёям бори новинкаи духтаро то охири навор ма тамошо кунедам қаборои хушру овардагиани нуқтаи савдода боварӣ дорум маъқултон мешавад духтаро аз наздик як маротибаи дигар нишон метиҳам спортсила бинен чӣ хел хушрувай ма худам да шахсанам қами модель маъқулай духтаро хушрӯи бад метова марҳамат аз ин молочнивиам дора ина каседа дар кораи бо нархи арзон беҳад арзон пешниҳод кардагиянд нависеншона ма рақамшона мемонам шумо да доставка мекунанд марҳамат бинен ҳам молочнивиш ҳам ҳами сиёҳуш беҳад фасонай баъд анаи абаяи новинкара бинен да танаи хичон чӣ хел хушру меиста беҳад стилиш фасонак нархи 650 буда новинка 650 сомон марҳамат ина азима материалша нишон тим аз наздикӣ бинен жаткаи чӣ хел фасонай ино ҳиччи намешаванд на овда медроянд на пад метиҳанд барои ҳавай ба ҳазур биёен духтаро айпеш касе имконияти омадан дора айпеш пушем бинен неки боваритон дорум ки маъқултон мешава баъд анаи новинкаҳо омадагиай ҳозир нишон метам арганза ино чандан арганзаҳо 650 сомонияи арганзаҳо ҳозир
اینا به حضور تماشا کرده انتخاب کنین دخترا. ایره بینین آخه چه خشروای آستین شبینین 650 سومون آستینش فناریک به حد فسون منه شرفش کتیای بایی گفتی گپا دخترا به حد خشرو هازی سیاهش هم نشان میتیم سیاهش هم عجایب فسونای از این رزمیر دوره نه رزمیر دوران باری نوینکای دخترا خیت پرداش گفتی گپا مرحمت میتوانین که اومده بختون بینین سیاهش بینین دخترکو عجایب و سیاهش خشرو بدای 650 سومون دخترا خشروگیش بینین من هم شرفش هم خودش به حد ستیلش فسون دختگیای من ماتریالش دا گپ نیست اینا کسی که گرفتنیای تمام نشیده بیاین ای پیش بینین شرفشم شرفی خوشروی شرفی است که میکنی در سر مثال بسیارش هم خیلی شرف دارن لیکن اون شرف ها یا مایده یا که برای زیب شای اما اینا شرفشون کلونی خوشروی اینا هازی میکشم شرفشم نشون میتیم کسی که همین دویکا گرفتنیای بیاین برد میکنین گفتی که پا دخترا منه شرفش بینین چه شرف خشروی من از این طرفش نگین داره ده منه قسم پایانش هم خیلی رنگ آستینای وای نگین داره میپیچید به حد خشرو میبیایه خلاص 650 سومون باری نوینکا بعد دخترا یک خوش خبر برای شما انمی قسمی بالا را بینین همشان 700 750 بودن هازی اکثر رفتسته 550 سومون شدگن من بینین چه خوش روی شرفاشون کتیانه همش کاری دستی های ایجا بینین چند تر از سویتکا داره یک چای نزدیک نشون چین این از دخترا ریسونکاشون هر خیلی این سیاه هم هسته چوم نسینی هم هسته از سیاه اهمیتین چند نمود گلای بعد خیلی سبز هم هسته خلاص همین قسمی بالا همش 550 سومونی برای شما من از نزدیک دخترا ایره بینین تا پایان نمخه چی داره کاری دستی داره عجایب فسونک من همراهی شرفش نرخش 550 سومون آستینکاش بینین ماتریالش ردکای هیچ چی نمیشه شوشتا میپوشین تماشا بینا من کسی در کارای بیاین ای پیش بختون بینین 550 سومون به حد نرخ خوب کدگین بعد دخترکا بینین اینش 750 سومونی نه سفیدش یم هم خیلی مدل نوینکا کاری دستی به حد خوشروچه ای 750 سومون دخترکا سفیدش با ویمای بد بوده انا بعد باری نوینکا با یک تای دیگه سیاه از این کم مونده لکای دخترکا اسپید کنین 750 سومونیان اینو مرمت میتوانین اومده از انمی نقطه سودا از پیش دیده خریداری کنین سنگچوشون همش اوریجینالن این چونین تماشا بینا انمین قسمه بینین کارالفسکی ویلور ترویکای وای دوره شرف کرتا و انم خیل ابایا یم کاری دستیای اینو اکثر رفتسته 600 سومونی 850 سومون بودن هازی اکثر 600 سومون شدگی بینین چه خوشروان مرحمت کسی دا که در کار باشه درخواست کنین دستافکا دوران رسیه هم دستافکا دوران دخترها کسی که رسیه میخواد دستافکا دوران دستافکا بعد دخترکایی که برای سودو میگیرین شما دایم سکیتکای زوری زور میکنن اینو باری اپتیمم دوران بعد دخترکا انای کرتوشون هم ارزون کردن کرتا را بینین کسی کرتای توی پوشک پرسیدسته بود مرحمت 230 سومون بینین چند ترسویت که دوره از من نشانتون میتم اینجا کرتای اکتا بسیارای همه بینید بعد انتخاب کنین اینای مدل ها 230 سومونی تماشا بینا من سیاه شبینه چه خشرو اینای گریزنا روزوی سیاهش در نوارو قخشون آمده است لیکن ای پیش فسونی بدای تماشا بینا انا بینین در اینجا با هست انا این رسویتکا از نزدیک با رسویتکوش نشان میتیم سنگچوش بینین سنگوی تاز زدخترو نرخشون 230 سومون این مدل هم یه برای خیلی پرا نشون چین بعد از با این مدل هم نوین که دخترو این هم 230 سومون شدگه یا این مرحمت ای پیش کبوتی خوشروی در نوار کم که سفید چه آمده استایی تماشا بینو منه ایشم 230 سومون منه خلاص دخترکو همه همینا 230 سومونی ای طرف باشد
ҳамаш куртаҳо 180 сомон шидин. Амҷа чӣ намуд куртае ки мебинен 180 сомонӣ. Ина беҳад куртакҳои хушрӯа меоям. Қимат будан ҳозир аксияда 180 сомонӣ шидагиян. Ина иноа анай модело бошад духтарако 160 сомон. Мана шумо нависен шуна бо суратшуна пурра мегиран мепартоян кадоми шумода маъқул мешава. Баъд пойафзолои новинка омад духтарако. Марҳамат бинен қахшрувай турецкиян. Ино да акция рафтисен новинкорам акция кадагиян. Нархошон 200 сомон ира бинен чихи хушрувае. Беҳад фасонак духтаро. ғавсаки хушрӯ дарунуш. Марҳамат ина моделако пастаки сабукакан. Мана иша бинен бо. Ҳамаи ҳамино 200 сомонӣ акция шидагиян. Каседа ки дар корай нависен доставкатон мекунан ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза якум ряди магазинои шишагӣ 108 магазин. Аз иҷа ма бисёр навор гирифтагим. Медонам ки шумо да маҳқулай борошон нархошон баъд духтаро қариб фаромӯш мекардем. Шарфҳои оригинал овардагиян тоза Дубай акция када пешниҳод кардастиян. Кашка ҳами вешилка катигирен ҳозир чандиян ваё 150 сомонӣ кардагиян духтаро. ина кашкора беҳад хушрӯ якчанд шамайха нишонтон тим биненда. Мана духтаро касе бори Дубай дар кор боша шуна. Мана дар кортон боша нависед хулас. Рақамошон ҳастай. Ин материалош ҳеч намешаванд. Сангчиҳошон ам мустаҳкаманд духтарако. Мана сангчиҳои тоза намедонам то чӣ қадар шумо дар навор дидестен инора, лекин аз пеш хушрӯви бадан. ира бинен охи ҳамқа моделош бисёр ай духтарако. мана ҳамаш ҳархела модел дора. ҳеч чӣ намешаванд ино шушта шушта мепӯшен. мана шабинен анаиш бо дигар хел хулоса ҳамаш ҳархелаяй. мана иша бинен бо аҷоибот хулас бисёрай иҷада шарфошон ҳамаи ҳамино 150 сомонӣ. ҳамаш 150 сомонӣ. мана кушодаям нишон тием духтаро бинен ки чихе паҳми хушрӯ калонакай. мана аҷоибот диден чихе хушрӯай фасон. ҳамаи ҳамино шарфҳои аҷоибот фасону хушрӯ. ана мира кушоем ҳаминоям 150 сомон ана. ҳамаи ҳамино 150 сомон. ҳамиш тоқа ина ми намудаш 170 тамошобино дига ҳамаш 150 сомонӣ. мана ишам 150 сомонай. бабинем чихи хушрӯан. расветка иҷа бисёрай духтарако. мана ваёшон узорошон ҳархелай гулошон ҳархелай. асосан ки ҳамин расветкора мегиран барои ҳавай фақат ами сафедча ширчоӣ ам хеле омадагиай. духтаро дер накунен нависеншона доставка доранд. чунин духтарако иҷада барои ҳоҷиаҳо буруку майка ҳастай. ина ҳам сафед ҳам сиёҳ ҳамашон 55 сомонанд тоза пахтагӣ. ҳам сафед доранд ҳам сиёҳ. марамад нависен ҳам бурук ҳам майка. нависеншона каседа ки дар кор боша шумо да доставка мекунанд ё ки биёен ай пеши худтон бинен духтарако бо нақстар мешава.